भारत हाक्टनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि आचाइमा सालनो रुगै हादु कलकनि बुरु सेटलमेंट थायो कताल अंगनवाड़ी फियगै जाखा चार सालो काइसा पांडानि बिसिंति आम्बासा बुखास्तेनि हादु कलक आमसानि बुरु सेटलमेंट थायो काइसा अंगनवाड़ी केंद्र फियगै रखा आमसानि एमएलए परिमल देबबर्मा ते एमएलए परिमल देबबर्मा शाखा ते तालसा काइसानि बिसिंगनो ते काइसा अंगनवाड़ी केंद्र खुलुगै रिजाकफिनाय आ थायो नै चार सालो अंगनवाड़ी केंद्रनि फोरोंनाय ते हेल्पार नब नाहार जाखा नि शाखा एमएलए पांडावा आमचानि एमएलए परिमल देबबर्मा आम्बासा बकास्ते फा अरूप देब आम्बासा आदि ब्लकनि भिडिअ मन देबबर्मानो खबै गुबुननि आदंरबो मानजाखा তিনি और ब्रूहा पर हो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचाइमानि साल তিনি ৭২তম তিনি জন্মদিন আপনার গয় প্রতি ঘর সুশাসন তিনি তারপরে লঞ্চ হোক ত্রিপুরা রাজ্য গাবনের একটা পার্ট হিসাবে আর ব্রুহা পারাও তিনি একটা প্রোগ্রাম হোক আর টোটাল ৬টা অঙ্গনাবাদী সেন্টার পুরা স্যাংশন হোক স্যাংশন মানে বিছিঙ কাইসা তিনি ইনগ্রেশন হোক তাই বাকি ৫টা এই তালনি বিছিঙ তাই বাকি 5টা এই অঙ্গনাবাদী সেন্টার বো এই চালু নাই আপনার বাগায় ফুল প্লেজার কাম করে দङ তিনি আর ঘানি চিমিনপুর আর ক্লাস ফাইমাननाय বরনি যে সংনানি বাগয় যে ইউটেন্সিল আও তিনি দিজাখা এবং বরনা যারা ওয়ার্কার এবং হেল্পার বরনাবো তিনি একদম কাগজে পত্রে বরনা তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিজাখা গায় অরনি তিনি যে অরনি যে অগ্রা চাকরা রক দङाय ব্রুহা পারায় बर'नि किहा डिमान्ड दङ बर'नि डिमान्ड आं खोनाखा खोनावाय बर'नि जे डिमान्ड बर'नि जे प्रब्लेम अ प्रब्लेमनो आं खूब ताड़ाताड़िनो जाते सल्व खालामनानै आंहाय बेबस्था आं प्रशासनबाय जहजुग खालाय खालामनाय এবং बर'नि आगामी दिन बर' शिक्षा स्वास्थ्य এই পানীয় জল লামা যত রকম যাতে কোনো অসুবিধা আমি আননে বাগয় আহাই ক্লাই ত্রিপুরা সরকার তো খাইন দङ এবং আं स्पेशली আপনার নাইকুল दङ